шумо дарвозаи дилро мекушоем. меҳмон дар Азия плюс. меҳмон дар Азия плюс. меҳмони мо Дамирбек Олимов аст, сарояндаи матраҳ, хушсадо, овозхоне ки намедонам тамоми қолабҳоро шояд ки шикаста бошад бо ин садои махмалину зебояш. Ва қабл аз он ки ман суҳбатро бо Дамирбек шурӯъ кунам, мехоҳам ки Дамирбек як бор овоз бикашад то ҳамаи шумо шунавандаҳои азизи радиои Азия плюс кайф кунед. ташаккури зиёд бародари гиронқадрам. Ман бисёр хурсанд ҳастам ки бо шумо суҳбат мекунам ва дар барномаи Дурбин. саломи шунавандаҳоро ба шумо мерасонам. Ташаккур. марҳамат, як порча барои шунавандаҳои мо то табашон болида шавад. ҳачи хеле ки пеш аз барнома бисёр хоҳиш карданд ки суруди наёмадиро хонем. бале аз ҳамон суруд оғоз мекунем. бифармоед. он рӯзи ваъдаи ту саромад наёмадӣ, нахли умед бо самар омад наёмадӣ, дар интизори ваъдатан дар раҳи бухор, мадди нигоҳ зи дида баромад наёмадӣ. лекин имрӯз мо омадем. хуб дӯстони азиз, Дамирбек омад. новобаста аз он ки фосила миёни душанбеву хуҷанд хеле зиёд аст, вале таклифи моро пазируфт, омад, сипос. Ва рақами телефонро инҷо тавассути вайбери Дамирбек Олимов мепурсанд ки телефони студия чанд аст. Ман мегӯям вайбери мо дар студия 88400107. касоне ки берун аз қаламрави кишвар қарор доранд метавонанд аввал плюс яъне ҷамъ 992 бигиранд, баъд 88400107. онҳое ки мехоҳанд ҳамин ҳоло ба нашри мустақими мо занг бизананд ва саволи худро ба Дамирбек пешкаш кунанд, бояд ба телефони 446107107 занг бизананд. такрор мекунам, 446107107 рақами телефони мо аст. хуб, нахустин саволи ман, Дамирбек, омадед, вазъияти роҳ чӣ гуна аст? Бо ағба омадед ё бо тайёра? Бо ағба. Акнун бигӯед ки чӣ гуна аст? Бархиҳо мегӯянд ки санг мефарояд, сангреза аст, барф аст, тӯфон аст, борон аст. Бигӯед ки вазъият чӣ гуна аст? вазъият бисёр хуб аст, раҳо тоза, ягон хел санг нест. хай санг ҳар замон дар вақти борон ё барф меборад. ҳоло хуб аст. ҳоло хуб аст. бо мошини худ омадед ё ин ки бале худатон сари фармони машин нишастед? ман рости дигар кас биқа боварӣ намекунам. яъне оҳиста оҳиста оҳиста. чӣ гуна тамғаи мошини шумо аст? хонда. аз он хондаҳои кросовер? Кросовер, бале. беҳтарин. хуб, як занги телефонӣ аст. алло, салом алейкум, худро муаррифӣ кунед, саволатонро пешкаш кунед. салом алейкум, ман Фирдавсӣ ҳастам аз ноҳияи Ховалинг. мухлиси шумо ва мухлиси акаи Дамирбек. Фирдавсӣ аз ноҳияи Ховалинг, хуш омадед дӯсти азиз. саломат бошед. чӣ савол доштед? беҳтарин таманниёт дорам. вақти хуш, саломатӣ хуб ва сурудҳои навро интизор ҳастем. ва агар лутф мефармудед ба ноҳияи мо ташриф меовардед, бисёр хуб мешуд ба ноҳияи Ховалинг. фақат Дамирбек? не, шумо. худо хоҳад насиб медиҳем. ҳатман даъват кунед. чаро не? шумо дар ноҳияи Ховалинг будед? дар ноҳияи Ховалинг, бале. ман мухлиси шеърҳои шумо акай Орзу. ташаккур, сеҳатманд бошед. саволе доштед ба Дамирбек? не, саломат бошед. сипос. мо мунтазири таклифи шумо, ҳатман меравем ба меҳмонӣ ба Ховалинг. саломат бошед акай Орзу. ман он сӯи ёдҳо шеърҳои шуморо бисёр мехонам ва сурудҳои акай Дамирбек ҳам бисёр гӯш мекунам. агар имконият бошад як сурудшам мехондам. саломат бошед. албатта. ташаккур Фирдавсӣ. воқеан ин ҷавонро бубинед аз кӯҳистони ноҳияи Ховалинг, мухлиси Дамирбек. ва шумо ба Ховалинг рафтаед ё на? не ҳоло. боз як занги телефони дигар аст. алло, салом алейкум, худро муаррифӣ кунед ва саволи худро пешкаш дозед. салом алейкум ака. ва алейкум барсалом. бародар, мо промои филмро тамошо дорем дар Дамирбек, дар тамошо дорем ютуб. бисёр хуб, бисёр хуб. саволе дошта бошед, пешкаш дозед. марҳамат. савол дорам. саломат боше бародар. ин сайҷима муборак дар шумо. барои суруди модар ягонта мехуна каҷон. албатта таклифи шуморо иҷро мекунем. сипосгузорем. ташаккур. баъди чанд лаҳза суҳбатро боз бо Дамирбек идома медиҳем. ба вайбери мо ҳам бинависед. вайбер фаъол аст, телефон фаъол аст ва бори дигар дуруди гарми худро ба ҳамаи шунавандаҳо мерасонем. ҳамчунин моро тавассути YouTube низ тамошо мекунанд. Азия плюс TV
шабакаи мо дар YouTube аст, метавонед пайваст шавед ва мустақиман тамошо кунед. Ё ба инстаграми Дамирбек Олимов дароед, айни замон мустақиман нашр мешавем аз саҳифаи Дамирбек. Ва 107 FM радиои Азия Плюс радиои шумо аст. Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс. بشنو احساس نما بیرقص رادیو آزیا پلوس. Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс. Радио 107 FM.
Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс. بشنو احساسنامه بیرقص رادیو آزیا پلوس. Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс. یک بار دیگر درود شنونده‌های عزیز، برنامه رو ادامه میدیم. دمیربک اولیموف سراینده مطرح و نامدار امروز مهمان ما است. و دمیربک، سوال من، چرا شما یگون راننده نمیگیرید و از خدمت رسانی راننده استفاده ببرید و با غرور بیایید به نزد اتومبیل راننده در رو بکشید و شما بشینید به داخل اتومبیل؟ نمیخواهید این خیل؟ راست یک آرزو. من حتی تاکسی بشتنم میترسم، خیلی درونی شهر به استفاده میبرم، نه که راههای دراز با حتما ماشین خودم کتی میبیام، برای اون که من فکر میکنم همه راننده خودش رو همه حس میکند که دیگر راننده باوری ندارد برای ماشین کردن. بله. و مخصوصا اگر باز در پیش نشسته باشه. چرا مخصوص شما هوندا کراسوور رو انتخاب کردید؟ برای راهها؟ برای راهها. دمیربک، یک سوالی دیگر پیشکش میکنم. اکثر آدم هایی که به مرتبه میرسند، به مقام میرسند، وظیفه رو صاحب میشن یا اینکه نامدار رو صاحب عزت میگردند، دوست های بچگی، رفیقان زمانی بچگی رو فراموش میکنند، از یاد میبرند. شما چی؟ یگان وقت من از یاد نبردم اکو ارزو، چون که همه اون وقتای شیرینی همون کودکی میشه، دوستای کودکی، دوستای بچگی است. من بسیار هر یکی آن رو احترام میکنم و نمیمونم که از یادم رود. کی ها مثلا
бисёр бисёри бад дӯстом аст. Ман аслан дар деҳа калон шудагӣ. камтар дар шаҳри Хуҷанд ва асосан дар деҳаи ноҳияи Ғончӣ. дар деҳа дӯст доштед? Бисёр бисёр. Киҳо масалан номҳояшонро ин замон ба ёд оварда метавонед? Албатта Фирӯз, як 5-6 то дӯст дорам. Фирӯз, Манучеҳр, Неъмат, Некрӯз, Насим. хайр, акнун имкон доред ки тавассути радио ба онҳо салом бифиристед? Салом, ҳамо шумо салом. ман метарсам ки боз ягонташон аз ном аз ёд набарод. хайр, акнун гуфтем ки шумо дӯстҳои замони бачагиро фаромӯш накардед. охир он бор кай сарҷам шидед, модоме ки фаромӯш накарда бошед? бисёртар дӯстои ман дар мусофират ҳастанд, муҳоҷират ҳастанд. ҳар вақте ки мебиём масалан як сол ба як бор ё як сол ба ду бор мо ҷамъ мешавем. зиндагӣ ҳамаи шуморо ба ҳар тараф бурд. бале. як занги телефони аст Дамирбек. алло, салом алейкум, худро маърифӣ кунед, саволро пешкаш созед. ва алейкум барсалом. бахтиёр аз не абдурахмонҷонӣ. бахтиёрҷон, хуш омадед додарам. бале, ман ду суол дорам. марҳамат, бифармоед. ман ки мухлиси ашадии бародар ҳастам, бениҳоят сурудош ба ман писанд аст. як суруд дорад, наёмадӣ. намедонам акаи бародарамон киро интизор будааст, наёмадааст. дар бораи суруд камтарак маълумот медоҳад. бисёр хуб. саволи дуюм. як суруд дорад бо исми Дунё. дар бораи ду сурудаш маълумот медоҳад. марҳамат, баъдан боз як гуфтанӣ дорам. бифармоед. бале, хеле аз тарафи мухлисашон пешниҳоди шеър шавад, мехоҳад ба тарона дарорад, зеро ки баъзи вақтҳо ман бекор монам. ман худамро шоир намедонам, ноки як нафаре ки бениҳоят ба ман писанд буд, ман бо исми ҳамон нафар шеър навистагиам. мешавад ки ман шеърро ба акаиҷон пешниҳод кунам, ба суруд дарорам. хуб, ташаккур ба шумо, ташаккур додарам. ба саволи охирини шумо ман метавонам ҷавоб бидиҳам. шумо шеъри худро ба дайректи инстаграми Дамирбек фиристед ва дайректашро мебинад. агар аз уҳдаи оҳангбандиаш барояд, албатта кори шояд бикунад. ҳамин тавр не? ҳамин тавр. акнун саволи қабл аз ин. ташаккури зиёд барои саволҳо. якум савол суруди наёмадӣ маълумот. ин шеър аз устод Нақибхон Туғрал аст. бале. вақте ки устод Нақибхон Туғрал дӯстдошташон ба аз шаҳри Бухоро мактуб менависанд ва бояд ки ҳардушон вохӯранд ва устод меранд, интизор мешаванд, вай дӯстдошташон намебиёд ва ҳамон лаҳза ин шеър эҷод мешавад. инро якҷоя бо ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Афзал Шошодиев суруданд. як занги телефони дигар аст. алло, салом алейкум. салом. бифармоед, хуш омадед ба барномаи Дурбин. ташаккур. дӯстони азиз, хеле шодам аз ин нишасти гарматон. акай Орзу, сипосгузорам. акай Дамирбек, хеле хуш омадед ба ин студияи зебо, ба ин даргоҳи маърифат. саломи гарму самимӣ баҳорона ба тамоми шунавандагони радиои Азия Плюс ва дӯстони азиз, чӣ гуна ки қайд кардам, аз ба ҳамроҳиятон хеле шодам ва манам завқ кидам ва гитори худро ба даст гирифтам. барвақтар нафтед, мо шуморо ҳам даъват мекардем. чӣ мегӯям, шуморо ки дидам манам илҳомам омад, гуфтам як дар тамос бароям ва ин хурсандиро бо ҳам тақсим кунем. албатта қисмат мекунем. қисми зиёди шодӣ аз шумо, ками камаш аз ман. ташаккур. хуб, саволе доштед ба Дамирбек? на, ман мехоҳам як оҳангеро аз ҳамун оҳанге ки акай Дамирбек мехонданд, ту нури ховарӣ, онро як каме бо гитор бошад, бинавозам. гӯш мекунем. марҳамат, бифармоед. акай Дамирбек бо чӣ назар дорад? хуб, пас мефаҳмем. бифармоед.
به 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 احسن بر شما. نامی شما چی یک بار دیگر بگویید؟ اکبر. اکبر. شما از کجا اکبر؟ من از شهر دوشنبه. از شهر دوشنبه. اینقدر گیتار رو ماهرانه می نوازید. زیبا زیبا. آفرین بر شما. لطف دارید شما. و شما رقم تلفنتون رو با وای بریم و فرستید. وای بریم و 88 4 0107 فرستید. شاید ما در آینده با شما تماس بگیریم در این یا آن مسئله. تشکر با شما. البته خیلی با ممنونیت میپذیرم. سلامت باشید اکبر. سلامت باشید. در نقشه یک زمزمه هم بود ولی وقت کوتاه‌تر است. خیر در ساعت دوم با زنگ بزنید. ما 2 ساعت با دمیربک هستیم. در ساعت دوم زنگ بزنید باز پیوست میشویم. خب دوستانی عزیز اینجا باز از خوجند زنگ زدند. یک شنونده ما یک خانم بسیار خوش سخن و شکر گفتار زنگ زد و گفت که با دمیربک سلام میگویم، سپاس میگویم، با کارمندان رادیو سپاس میگویم و خواهش کرد که یک پاره از ترانه بی پرسپاس بدون پرسپاسی رفت این رو زمزمه بکنید. و باز یک نفر دیگر گفت است که درباره مادر زمزمه بکنید. من نمیدونم اکنون خواهشی کی رو به عرض شما میرسونم. دمیربک حرکت میکنیم خواهشی همه رو اجرا کنیم. مرحبا. اگر روزه مرا در گوشه دیدی صدایم را زی دوری ها تو بشنیدی به مثلی ناشناسه را بدونی پرسپاسه را. عجیب. اکنون درخواست دیگر شنونده گفتند که برای مادر چیزی بسرایید. برای همه مادرهای دنیا. اصلا یک سرود میخونم برای آن شخصانی که در مسافرت هستند و مادر رو بسیار دیر میبینند از بس که دور هستند. برای آن شخصان. مرحبا. دورم غریبم از بری تو یاد کردمت یک ماهی پر گذشت که مادر ندیدم. دورم غریبم از بری تو یاد کردمت یک سالی پر گذشت که مادر ندیدم. احسن. من فکر میکنم که قلب همه بچه هایی که در هجرتند این زمان پرتپش شد به خاطر مادران. و اینجا هم نوشتند به خاطر بچه های مسکو یک سرود خونید. توسط یوتیوب این خبر رو بچه ها روان کردند. و باز سمیرا نامزنی نوشته است سلام علیکم، برنامه رو زود نشر کنید. باور کنید ما مادران غریب مخلص شما هستیم. تشکر. مادرانی که در هجرت هستند به شما سلام میگویم. تشکر احمد. بعد چند صحبت رو ادامه میدیم. با ما بمانید و ما رو تماشا کنید. همچنین در یوتیوب آزیا پلوس تیوی ما شبکه داریم. در یوتیوب ما رو پیگیر باشید و همچنین در صفحه اینستاگرام دمیربک اولیموف نشر میشویم. آزیا پلوس. Азия Плюс.
бишнав эҳсос намо бирақс радио Азия плюс. Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс. Радио 107 FM. Азия плюс. ру меорам ба навиштаҳои вайбери шунавандаҳои радиои Азия плюс ҳам тавассути вайбер, ҳам тавассути телефон андешаҳои худро баён мекунанд. Ва Рано, дуруд Рано, ин замон агар моро мешунавед, барои шумо рӯзи хубу хушубо барор таманно мекунем. Рано як чӣ бигӯям, як иқтибоси хеле зебое фиристодааст, ки чунин аст: храбрость, решительность, честность — вот три главных признака алкогольного опьянения. Молодцы, азиаты, менависат Рано, молодцы, азиаты, поздравляю. А по-другому и быть не могло, не зря старайтесь. Ташаккур, Рано, сипосгузорем. Гӯш кунед барномаҳои моро ҳаловат баред ва ҳар як дақиқаи зиндагиро ғанимат шумурда бо табассум зиндагӣ бикунед, бо шодиву нишод зиндагӣ бикунед. Ва боз акнун як паёми дигар. Салом ба меҳмони шумо, ба Дамирбек. Гӯед ки чархи мошинашон кафид аст, як насос биёранд Honda
дар назди бинои шарқи озод ҷумахон як бачаи шух дорем. имрӯз ба фикрам якум афел не имрӯз аллакай нӯҳум. шумо ин шухиро шунида будед? Шунидам. дар болои мошини ҷонибе гӯё ки дарахт афтодааст. хайр акнун ҷумахон нашуд ки битарсонем Дамирбекро нашуд. Ягон гапи дигар, ягон гапи нав фикр кунед ҷумахон? Леки обам таҳсил мешиносиам. Бо шур набошад. ҳафтаи гузашта чой бо намак пешкаш карда будем, ба ҷои шакар намак андохтем ба ҷонибек, вале ин ҳафта хайр об чизе надорад. ягон чиз нест, натарсед. Новичок ин хел чизҳо нест. хуб, инҷо боз Парвина аз Узбекистон, Парвина Раҳмонова менависад. Салом алейкум орзу, саломи мо ба Азия плюс. Ба Дамирбек хаста нашавед аз Узбекистон. ман ҳама вақт барномаи шуморо гӯш мекунам. Барои мо Узбекистон бухорогиҳо як суруд замзама кунанд, беҳад шод мешудем. мо мухлиси ҳамин кас ҳастем. Дамирбек, Парвина Раҳимова, илтимос расонед, беҳад мухлисашон мебошам. Ташаккур. таъкид карданд Парвина. Раҳмат Парвина. аз Узбекистон. барои Парвина ягон суруд замзама мекунам. агар аз сурудҳои узбекӣ бошад, фикр мекунам ки мухлисони шумо дар Узбекистон шод мешаванд. Масалан, метавонем суруди бухорогӣ хонем, агар аз Бухоро бале, аз Мавригӣ Бухоро мехонем. оҳо, Кабутар будаму парвоз кардами аму лаза бапа. аллакай аз ёд буром. ҳамон лаҳза ба дидор расидам. Кабутар будаму парвоз кардами ҳамон лаҳза ба дилдор расидами нигоро ин қадар қаҳру ғазаб чисти ҳамон лаҳза ба дилдор расидами кабутар будаму парвоз кардами ҳамон лаҳза ба дилдор расидами. офарин, офарин. Дамирбек, шумо дар баробари хоҳиши Парвина Раҳимова аз Узбекистон боз хоҳиши Бахтиёр, шунавандаи дигари моро низ иҷро кардед. ҳамин ҳоло Бахтиёр дархост кард ки шумо аз дуетҳои сароидаатон, аз бадеҳаҳои сароидаатон бо Нигина порчаеро замзама бикунед ва фикр мекунам ки Бахтиёр ин замон моро мешунаванд. ман саволи Бахтиёрро пешкаш мекунам. Бахтиёр пурсид ки ба Дамирбек пешкаш кардани кадом саволҳо писанд нест, дар бораи чӣ саволро қабул кардан намехоҳед? хай умуман гирем кӯшиш мекунам ҳама саволҳо ҷавоб диҳам, лекин аниқтараш ман мехоҳам ки барои даромади ман савол натиҳанд, масалан яъне даромади молиявӣ, даромади молиявӣ, ё ин ки бисёре кас савол метиҳанд сигор мекашад ё спирт менӯшад. ин саволҳо яъне чизҳое ки ба ҳаёти шахсии инсон тааллуқ доранд. خیلی خوب. فکر میکنم که بختیار با سوالش پاسخ گرفت و از این پاسخ شما مخلصانتون نیز قناعتمندند. اکنون دمیربک، من میخوام که درباره یک فرزند بودن حرف بزنید. در بعضی عائله ها یک زنگ تلفنی از قبول میکنیم، بعد با میگذاریم به سوال. الو، سلام علیکم. السلام علیکم. مرحمت، چی پیشکش دارید؟ چی سوال دارید؟ من گلجان هستم. میخوام سوال دیم که همین با نیگینا دویت سرایدت چه خیلی پیدا شدی؟ فکری کی بود درباره همین سرود؟ تشکر گلجهان، تشکر. سپاس میگویم گلجهان گلپرور است. راههای شهر دوشنبه رو بانوان تازه میکنند، گل میشینند که گلجهان همون گونه زن است و دویم زنگ میزند، برنامه ما رو گوش میکنند، مخلص شما است. مرحمت بگویید درباره تاریخ این ترانه بدیهه بونیگینه. تشکر زیاد. اولا من با اپای گلجهان بسیار سلامتی میخوام که بسیار شهر خیلی آباد میکنن، زیبا میکنن. برای شما تشکر. یکمین بار با همراهی نیگینا اپا ما در نوروز جهانی سرودی یلالوم رو اجرا کردیم. آنجا بسیار میخواستن که رژیسورای همون کنسرت ما با همراهی نیگینا امون کلوب بدیه خوانده باشیم و شناسایی ما از همون روز آغاز شد و تا این روز من دوام کرده شده است. یکمین بار سال 2010 یا 11 ما خوانده بودیم. چند بدیهه خواندید با نیگینا؟ یک 5 تا خواندم. 5 تا. به. اکنون این را بگویید، یک فرزند بودن دشوار است؟ مثلا در بعضی عائله ها هست 3-4 دختر است، در بین 3-4 دختر یک پسر، ولی در عائله شما یک نفرید، نه خواهر دارید نه برادر. بگویید که آیا دشوار نیست برای یک کودکی که تنها به وای میرسد، برادر و خواهر ندارد؟ حالا من دشواریро برای خودم حس نکردم، خدا با شکر. لیکن بسیار فکر میکردم که دادرم باشد یا اینکه خواهرم باشد. لیکن خدا با شکر پدر مادرم
дар паҳлӯи ман ҳастанд. ҳам аком падарам, ҳам уком, ҳам дӯсти наздикам падарам ҳастанд. Ва мана бо хоҳиши падарам ман оҳиста оҳиста она насла зиёд карда истодем. Хеле ки мо суҳбат карда будем. то чанд теъдод зиёд шуд? чӣ қадар истеҳсол кардед? шукри худованд 3 фарзанд дорам. Калонияам духтарча ва 2 писар дорам. Ва ман ҳис накарда истодам. Илоҳӣ ҳис накунам ки ман як фарзанд ҳастам. яъне танҳоиро ҳис накунед? танҳоиро ҳис намекунам. ва ин ҳама мухлисон азизони шумоянд? бале, албатта. бародару хоҳарҳои шумоянд? албатта. мухлисон намемонанд ки ман зиқ шавам. бале, танҳогиро ҳис кунам. бале. ва дар ҳар сурат масалан дар бачагиҳо байни бачаҳо муноқиша мешавад ва кӯдаки озорёфта медавад ба назди бародари калонияш мегӯяд ки фалон нафар маро зад. рости гап медонед, аз кӯдакӣ оғоз кунем. то ҳозир мана он кас назадааст, ман ҳамроҳи он кас ҷанг кардагим не. ман ягон бор ҳамин хел ҳолат ман ба дучор шудагиш не. ягон бор мушт нахӯрдаед? Ягон бор мушт назадаед? ягон бор. ҳеҷ вақт? ягон вақт. ахалан гӯштин гирифтаед? не. ва ин орзуи падаратон буд ки овозхон шавед, зеро падари шумо низ мехост овозхон шавад, аммо нашуд. чаро? шояд ҳамон вақт ягон имконияти молиявӣ надоштанд ё ин ки ягон шароити дигар. кӯшиш карданд? бале, кӯшиш карданд. дар хуҷанд омаданд, дар ансамбли шашмақомхонаи дурдона фаъолият карданд. ҳолиам падарам санъаткор ҳастанд, дар мактаб муаллим ҳастанд, тарбия мекунанд бачаҳоро. лекин орзуи падарам аст. бисёр хуб. яъне орзуи падар амалӣ гашт, ҳарчанд худашон сароянда нашуданд, вале шуморо сароянда карданд. як чизи дигар мехоҳам ки дар бораи таронаи ҷадид, таронаи нави омадӣ ҳарф бизанед. ҳоло ҳеҷ кас нашунидааст? ин сюрпрайз аст барои шунавандаҳои радиои Азия плюс. ин тарона аввалин бор ҳамин рӯз нашр мешавад, ҳамин тавр не? аз радио ҳамин рӯз нашр мешавад, лекин ман дурӯғгӯиро бисёр бад мебинам. якумин бор дар чорабинии ҳамсадо Music Awards мо дар толор хондем. тамом. дар ҳеҷ ҷо рафтагиш нест, на дар YouTube, на дар ҳанӯз нашр нашудааст. хеле хуб. набошад имрӯз мо дар радио инро дар шакли як саундтреки алоҳида якум бор нашр мекунем. дар бораи ин сурат ҳарф бизанед. оҳанги ки аст? чӣ гуна таваллуд шуд? рости гап акоҷон, ман бисёр мехостам ки бо шумо ҳамкорӣ кунам масъалаи сурудба ва имрӯз насиб шуд. як вақтоно ёфтем бо акои Давронҷон, Даврони Раҳматзод. мо ин сурудро дар як ҷо нишаста бо акои Орзу сурудро эҷод кардем, яъне таваллуд шуд. бисёр ман хурсанд ки ин сурудро барои ман тӯҳфа кардетон ва ман фикр мекунам дар соли 2021 беҳтарин суруди ман ҳамин шояд бошад. ва акнун ин сурудро Дамирбек барои ҳамаи шумо шунавандаҳои азиз тӯҳфа мекунад. суруди омадӣ хеле ҷаззобу ҷолиб аст. гӯш кунеду кайф кунед. Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.
Актуальные стилевые комбинации на кухне со встраиванием
Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс. дар Азия агар ман ба саволҳои вайбери рӯ наёрам шамшод маро намебахшад. шамшод юсупов яке аз шунавандаҳои доимӣ мо менависад: салом алейкум, рӯзи саиди ҷумъа муборак ва мехоҳам камтар дамирбек аз давраи таксиронияш қисса кунад. рости вақте ки донишҷӯ будам, ман гуфтам ки дар деҳа калон шудагӣ аз ғончи то хуҷанда бояд биём. хатсайри ғончи, хатсайри ғончи хуҷанд. ва унҷа чӣ хеле ки медонед, аки орзу деҳаи мо бисёр хурд аст, ҳама якдигарро мешиносад. ва ман вақте омадам мебиём, ҳама қариб шинос мешинанд, ҳам ба ман пул медиҳанд, ҳам ман ваё мебиёрам, ҳам пули рокирои ман мебурад ва мебиём, ман дарсро мехонам ва бо ҳамихе мерам. боз 4 нафар дигарро гирифта меравед. ҳамин тавр ва як рӯз ҳамон лаҳзаҳои дар як суҳбат шумо гуфта будед ки нигина занг зад. шояд бисёре аз шунавандаҳои мо намедонанд, ҳамонро кӯтоҳакак бигӯед дар ҳамин бора. вақте ки ҳамин ҳолат рафта истода буд ки ман бояд баъди дарс ба деҳа равам ва дуто дар мошинам одам доштам ва яке мешуд нигинапа ба ман занг мезананд ва мегӯянд ки ман Нигина Монқулов ҳастам ва мо бояд ки ҳамин як сурудро хонем. ман ҳолати шуморо тасаввур мекунам. ама хештиам мана шинохтедӣ? мегӯям бо вай. шинохтам. ҳозир ман шумо поштатон ба вай равон мекунам, суруд равон мекунам, шумо гиред дарро аз паи ҳамин кор шавед ва бояд мо тезтарак ҳамин сурудро омода кунем. ва ман тавида рафтам, одамо гуфтам ки шумо аз паи кор шаведтон, шумо ҷавоб, ман бояд аз паи дига кор шавам. беҳтарин яъне шумо биравед ба самти худ ва ман меравам ба самти ҳунар, ба саҳна, ба сӯи саҳна. ҷолиб. хуб, инҷо боз паёмҳо омаданд. ҷумъахон шунавандаи доимии мо, ронандаи такси, бачаи шух. ман ҷумъахонро пештар мо ҳамкасб тамоми ронандаҳои таксии шаҳри Душанбе шумо ҳамкасби Дамирбек ҳастед. Дамирбек зеро замоне ронандаи такси буд ва ман ифтихор мекунам, зеро ин меҳнати ҳалол аст. бале, дуруст. хайр, ман ҳам дар муҳоҷират будам. ин чӣ ҷои аз ягон кор шарм доштан дар кор не? дуруст аст. хуб, инҷо боз менависанд ки ҷумъахон менависад ки нӯшокии спиртӣ наменӯшад, сигор намекашад, ақаллан нос мекашад. носро аз 3 метр бинам ки он кас кашидост, дилам беҳузур мешавад. ман мебахшед то носкашон, ягин ман ҳам ба ҳар ҳол моҳи шарифи рамазон меояд, носкашҳо метавонанд носро тарк кунанд. бале, як моҳ чун метавонед накашед ва ҳамин тавр давом додан бигиред, зеро дандонҳоро мепӯсонад. дандонҳои худро эҳтиёт кунед. ва ҳоло Дамирбек ҳамроҳи Афзалшоҳ дӯсташ омадааст. Афзалшоҳ дандонпизишк аст, стоматолог, дантист ва медонад ки нос дандонҳоро мепӯсонад. ҳамин тавр нест Афзалшоҳ? тасдиқ мекунад бо аломати сар тасдиқ мекунад гуфтаҳои маро Афзалшоҳ. нозанини Суманакпаз, як мухлиси дигар дорем дар радио. нозанин менависад ки якка писарҳо, шумо ягон чизро ҳис намекунед, аммо мо модарони якка писар дошта ба мӯи тани шумо меларзем.
خدا نگهبانتون باشد. نوشته است نازنین برای شما. رحمت. خیر اکنون باز اینجا پیام ها زنگ های تلفنی پیام تلفنی ما 446 107 107 است. من سوال های خودم رو اکنون میخوام پیشکش کنم. باز یک سوال دیگر اومد اینجا، ببخشید. سوال های من در یک کنار موند. من فقط سوال های شما رو شنونده های عزیز پیشکش میکنم. اینجا زمیره حکیمова نوشته است در یوتیوب آزیا پلوس تیوی: سلام ارزو، سلام دمیربек олимов رو دوست می‌دارم. ما همه اهل اویلا مخلصش هستیم و بپرسید که کی به شهر باختر میآیند و کنسرت برگزار میکنند. تشکر زیاد زمیره حکیمова گفتید و حاضر سوال شما جواب میدم. میدونید یادم کی اومد؟ منیره حکیمова. جایشون جنت یادشون باشد. گرامی بود. بله. نصیب روزی 11 اپریل ما کنسرت داریم. ساعت 17:00 میتوانید بیایید همراه کنسرت ما رو تماشا کنید. باز یک سوال دیگر. مرادزاده مطلوبه: سلام علیکم ارزو، من مخلصی دویمی شما. سلام ما رو رسانید به ارزو و دمیربек. سلام، تشکر زیاد. خوب، درباره منیره حکیمова حرف زدید. واقعا هم خیلی غم انگیز شدم. در همین مرحله پاندمیای کووید 19 چی اتفاقی افتاد؟ چه حادثه های در حیات شما به وقوع پیوست و چه کارهایی رو انجام دادید؟ و طوری که من میدونم در همون شب و روز شما یک کنسرت زنده هم ثبت کردید. بله. در این باره بگویید که پاندمیا چگونه تاثیر رسوند به کارهای ایجادی شما؟ خدا به شکر که از عالم ما هیچ کس با این بیماری گرفتار نشد. لیکن بسیار افسوس میخورم اکا جان که چقدر نزدیکا، چقدر همکسبا، چقدر دوستای ما دست دادیم. منیره حکیمова، بهرام غفوری در صدمه فوتید، اما این هم همین در همین سال نحس بود. جمشید اسماعیلوف، جورابک نظریف. باز از هنرپیشه های تئاتر و سینما نیز چندی رو از دست دادیم. افسوس، صد افسوس. ما بیکار نشدیم اکا در وقتی پاندمی بسیار زیق شدم، چون که ما هر روز با آدمان کار میکنیم، یعنی سرود میخونیم. از زیقی من همراهی نوازنده مصلحت کردیم و گفتم که احتیاط کرده باید که ما یکان کار کنیم، بیکار نشینیم. و اون کس هم راضی شدن همه نوازنده. یک کنسرت مشترک تقریبا نیم ساعت ما آماده کردیم. یک و نیم ماه در وقت پاندمی مشق کردیم. فاصله میگرفتید؟ بله. همه از خودش میترسید. ماسک هیچی نمیخوردم. من برای نوازنده یگان شیرینی و یگان چی میآوردم، هیچ کس هیچی نمیخورد. ما سر میگه. همه آیدگیش بسیار میترسید. تمرین چگونه میکردید در چنین حالت؟ خیلی فاصله میگرفتیم و ما ثبت رو در وای کردیم در محیط کشاد، یعنی در ساحل سیردریا، در هوای تازه، مهمانخانه پارلمانت، در هوای تازه، در روی کشاد به تماشابین. کسی با کسی نزدیک نمیشد. بله. و این نوار هست نه؟ در یوتیوب هست. در شبکه شما در یوتیوب. بله. شبکه شما چگونه است در یوتیوب؟ دمیربek اولیموف. شبکه رسمی شما است. بله. اکنون اینجا درخواست کردن که یک ترانه برای مخلصان ازبکستانیتان تقدیم کنید و یک پارچه زنده بسرایید برایشان. با جانم، برای مخلصان ازبکستان، برای دوستی ما، برای که مثلا عرف و عادت ما یک خیل است. تنها زبان فرق میکند. همه عرف و عادت یک خیل است. من بسیار احترام میکنم، چون که ما بسیار میریم، بسیاری سرودامو در اونجا ثبت میکنیم. آدم جان برای احترام شما من 4 مصرع میخونم. اگر یگان شعرش خطا باشد من پیش که عذر میخوام. گل برسنگ تقنی دینگیز، جلمای باقنی دینگیز، منگه خوب یاقنی دینگیز، بارمی هیچ ای ترسوزینگیز، بارمی هیچ ای ترسوزینگیز، نیقلای ای ترسوزینگیز، نیقلای ای تینگوزینگیز. عجیب. سرودی خوش رو عجیب. سرودی رقصی است. این سرود رو استاد جورابek مرادوف میخوندم. من از همونا یاد گرفته بودم. 4 مصرعش در خاطرم اومد، تازه نوشتم. خیلی عجیب. خیلی جالب. این ترانه رو در توی سرود خرسندی ها میسرایید؟
акнун месураям. Дар ёдам омад. аҷоиб, суруди ширин. Ва фикр мекунам ки мухлисони ӯзбекистонӣ ин замон роҳат карданд аз ин садои дилангез. Бо сарояндаҳои ӯзбекистонӣ баъде ҳаст сурудед ё на? Не. Дар нақша ҳаст? Хай, насиб. ҳанӯз чизе муайян нест. Муайян нест. Хеле хуб. Акнун Дамирбек дар бораи умуман фаъолият ва кор ҳарф бизанед ки ба кадом кор машғулед, дар кадом муассисаи фарҳангӣ хуҷанд кор мекунед ё ин ки кор намекунед? Умуман рӯзи шумо чӣ гуна шурӯъ мешавад ва чӣ гуна ба анҷом мерасад? Як барномаи рӯзмарраи шумо. Ман дар ансамбли шашмақомхонони Нури Хуҷанд ки бо сарварии устод Ҷурабек Муродов дар онҷо роҳбарӣ мекунанд, онҷо кор мекунам. Аз соати 9 то соати 1-2 мо дар онҷо ҳастем. Ҳар рӯз саҳар мехезам, наҳорӣ мекунам, фарзандонро дар мактаб дар боғча мемонам, кор мебиём ва абед мебурам. Дар боз ним ставкаи дигар дар ансамбли Садои Сухт назди Кохи Рӯдакӣ кор мекунам. Ҳамин тавр рӯзи ман мегузарад. Баъд аз кор мебурам, агар навозандаҳо вақт дошта бошанд, дар ҳафта 2 бор 3 бор во мехӯрем, ё ин ки дар студия мерам сурудҳои навро эҷод мекунем, аранҷировка мекунем. Ҳамин тавр рӯзи мо мегузарад. Дар суруди охироне ки хондед, суруди наве ки чанде пеш нашр кардем, ман ҳис кардам ки талаффузи шумо бурротар шудааст. Оё рӯи талаффуз шумо кор мекунед аз лиҳози фонетикӣ? Ман аз ҳеҷ кас дарс нагирифтам, не ки мехоҳам ки аз он кас дарсашро гирам. Ин дорад ку дарси муайян барои талаффузро хушрӯъ кардан. Аз шумоям чанд бор пурсида будам, шумо 2-3 машқҳо ёд дода будед. Бале. Ва бинам вақтҳои охир камтарак сурудон ба талаффузо бурротар не. Барои ҳамин аз шеъри шумо оғоз кардем. Ман гуфтам бо шеъри шумо талаффузаш ноҷур шуд, бо дигар нанависем. тарзида бисёр ба оида машқ кардам ростига. лекин ҳозир ман мебинам ки дар қиёс бо суҳбате ки 1 сол пеш гузаронида будем дар барномаи ногуфтаҳо, шумо хеле хушчақчақ шудед. ваъда дода будем ку. Бале. хуб, баъди чанде бо суҳбатро идома медиҳем. Бо Дамирбек бо мо бимонед ва телефони мо 44 6 107 107 аст. ҳатман занг бизанед. Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс. بشنو احساس نما بیرقص رادیو آسیا پلوس.
Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс. Радио 107 FM. Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс. بشنو احساسنما بیرقص رادیو آزیا پلوس.
Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс. Радио 107 FM. Азия Плюс. меҳмон дар Азия Плюс. рафиқон, медонед имрӯз шодӣ болои шодӣ аст. шодии нахустини мо ин омадани албатта Дамирбек Олимов аст ба барномаи Дурбин ва шодии дигари мо ин аст ки радиои Азия Плюс соҳиби ҷоиза гардид дар мақоми беҳтарин тоҷири соли 2020, тоҷири муваффақи соли 2020, соҳибкори пешрафта, пешгоми соли 2020 радиои Азия Плюс аз ҷониби ҳукумати шаҳр соҳиби ҷоиза гардид. Тамоми кормандони радиои Азия Плюсро табрик мегӯем, яъне худамонро табрик мекунем. ман низ табрик мекунам акоҷон, барои ҳамаи шумо ин ҷоиза муборак бошад ва тамоми кормандони радиоро бо 25 солагӣ ба фикрам шумо қайд кардед. 25 солагӣ қайд кардем. муборак бошад. 25 сол кор кардан ин бисёр мушкил, бо рейтинг яхел бисёр нағзомада истодааст. ман тамоми кормандонро ва бо роҳбарияти ин радио Азия Плюс апаи манежа Ахмедова ҳамаи шуморо табрик мекунам. Ташаккур. Азия Плюс ин гурӯҳи расонаҳои тоҷикистонӣ аст, яъне ин бренди тоҷикистонӣ аст. Ин нусхаи ягон лоиҳаи хориҷӣ нест, яъне аз Тоҷикистон аст. Сипос. Мехонед маҷалла рӯзномаи Азия Плюсро? Не, ростӣ намехонам, лекин гӯш мекунам радиоро. Радиоро гӯш мекунам. лекин аз сомонаҳо мебинам хабарҳоро. агенти иттилооти мо дар интернет ҳаст. ва рӯ меорам боз ба навиштаҳои мухлисон тавассути Вайбер. яке аз шунавандаҳои мо навиштааст: салом, орзу инчунин саломи худро ба ҳамноми худ Дамирбек мерасонам. Ташаккур, саломат бошед. ман шуморо аз минтақаи Камчаткаи Федератсияи Русия дар YouTube тамошо мекунам. ба Дамирбек тамоми шириниҳои зиндагиро орзумандам ва интизори сурудҳои нав ба нави Дамирбек ҳастам. менависад ҳамноми шумо Дамирбек аз Камчатка. Ташаккур Дамирҷон, ба шумо барори кор, бурдборӣ, ҳамеша худованд нигаҳбонатон бошад ва ду кисаотона пури пул кара бетон Тоҷикистон. албатта. ва ман мехоҳам ки таваҷҷӯҳи шуморо ҷалб кунам Дамирбек ба умуман технологияи диджитал, яъне технологияи рақамие ки имрӯз рӯи дасти мо аст. мо оҳиста оҳиста мебинем ки умуман дар фазои иттилоотӣ технология тараққӣ мекунад. аввал рӯзнома буд, баъд радио, баъд телевизион, ҳоло расонаҳои интернетӣ, сомонаҳои интернетӣ. шумо бештар аз кадоми ин чизҳо истифода мебаред? Телевизион, интернет, радио,
рӯзнома маҷалла? ҳозир бисёртар аз интернет, чунки ки ҳама вақт ҳамроҳ ҳаст. ҳамон лаҳза хабари нав мебарад, ҳамон лаҳза шумо метавонед хонед ва дар куҷое набошед мехонед. На он қадар дар телевизор хуш дорам. Телевизор чунки ҳамаш ани кӯдако банд. Мультфилм, филмҳои тасвире ки банд ба мо намерасад, вақтам ҳам намешавад барои телевизор тамошо кардам. Асосан бо сомонаи интернетӣ. кӯдакон кадом шабакаҳоро тамошо мекунанд? кӯдако бисёртар ҳамон шабакаҳои филмҳои тасвирӣ русӣ. Бале. ва интернет ин мисли як тори анкабуд аст. дар интернет фейсбук ҳаст, инстаграм ҳаст, одноклассники ҳаст, контакт ҳаст, твиттер ҳаст. аз кадомаш шумо бештар истифода мебаред ва вақти худро дар кадоме аз инҳо зиёдтар сарф мекунед? тикток? ҳозир бисёртар фейсбук, инстаграм ва сомонаҳои масалан хабар медиҳанд, радиои Азия плюс ва дигар радиоҳо, масалан агентиҳои иттилоотӣ. мисли аксари аз сарояндаҳо шумо низ бехобӣ мекашед? чунки аксари сарояндаҳо рӯз то зуҳр хоб мераванд, яъне нисфи рӯзӣ аз хоб мехезанд ва баъд ҳамин гуна зиндагиашон шурӯъ мешавад, тамоми шаб бедоранд. шумо чӣ? манам пештар ҳамин хел будам, лекин ҳозир вақтҳои охир барои худам як график муайян кардам. яъне ба низом даровардам худамро. соати 10 дераш хоб мекунам. агар маърака набошад ё ягон роҳи дур набошем, 10 хоб мерам, соати 5 сар мехезам. пешвақт чӣ? пешвақт кай хоҳам мехестам, кай хоҳам хоб мерафтам. бехобӣ мекашидед? шабҳо бедорхобӣ мекашидед? бале. ва ин бедорхобиҳоро бо кӣ мегузаронидед? бисёртар дар студия мешудем, бо ҳамкасбо, бо ҳамкоро, бо дӯсто, ё ки дар интернет бисёр мешитам. ин бедорхобиҳоро дар куҷо мегузаронидед? дар хона ё ин ки дар ягон ҷои махсусе ки сарҷамъ мешудед бо дӯстон? баъзан дар ҷои махсус, баъзан дар хона. ман мехоҳам ки дар бораи гапхӯрӣ бигӯед. не, ман он қадар гапхӯриро хуш надорам. ва аслан бифаҳмонед ки гапхӯрӣ чи аст. шунавандаҳои мо шояд надонанд ки гапхӯрӣ чи аст. бисёртар мардуми вилояти суғд гапхӯриро масалан дӯсто ё ҳамкасбо ё ҳамкоро ҷамъ мешаванд, махсус мардуми хуҷанд ва унҷо ош ё ягон таоми дигар мекунанд, унҷо чақчақ карда мешинанд. шумо ба гапхӯрӣ зиёд намеравед? не. чаро? монда шудам аз гапхӯрӣ. яъне аз гапхӯрӣ боз инсон метавонад ки фарбеҳ шавад. бале. унҷо меред, хоҳед нахоҳед мехӯред. албатта. оши серравған, рӯғни думба. оши серравғанро дӯст намедоред? не, дӯст медорам, лекин худкашӣ карда истодам. як вақт камакак шумо фарбе шудед. чӣ кор кардед баъд? режим гирифтам. чӣ тавр? чӣ хеле ки масалан соати баъд аз хӯроки шом 1 соат 1.5 соат тақрибан 6-7 километр ман роҳ мегардам ва монда шуда мебиём, хоб мерам, саҳар мехезам бо камтарак машқи бадан ва камтар хӯрда истодем, парҳез. хеле хуб. дар бораи машқҳои варзиши Дамирбек баъди чанд лаҳза боз суҳбат мекунем. бо мо бимонед. ман як бори дигар мегӯям телефони мо 446 107 107. боз як пораи суҳбати мо нашр мешавад мустақиман ва баъд хайру хуш мекунем. бо мо бимонед. касоне ки занг назаданд, занг бизанед, зуд саволҳои худро пешкаш додед ё ин ки ба вайбери мо бинависед 8840 107. радио Азия плюс.
بشنو احساس نما بیرقص رادیو آسیا پلوس. Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс. Радио 107 FM. با آواز آنها میتواند که سرود بخواند. و اکنون دمیربک من در نزد همین فکت شما را میگذارم. آوازی کی را شما میتوانید تقلید بکنید؟ من میتوانم آوازی استاد جوربک مرادوف رو که من از خودم مرا تربیت کردن و مکتب استاد را آموختیم. خیلی که مثلا بسیار وقت با استاد میگذارد، مثلا کار یا یگان معرکه و میتوانم آوازی استاد افضلشاه شادیف رو، برای اینکه استاد افضلشاه شادیف هم مکتب استاد جوربک مرادوف هستند. عجیب. اکنون میتوانیم که مثلا اول صدای استاد جوربک مرادوف، هنرمند مردمی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، هنرمند مردمی تاجیکستان را اول تقلیدکارانه نشان بدیم. اکنون این آواز رو تقلید کردم بسیار دشوار و آواز یکتای. به هر حال کوشش میکنیم. فکر میکنم که استاد از ما نمیرنجند و ما رو میفهمند. توجه میکنیم. 1 2 3. ای پسر مادری خود را میازار، بیش از او هیچ کی را دوست مدار. تو چی دانی که چی ها در دل اوست، او تو را تا به کجا دارد دوست. آه مادر
مادر جان مادر جان مادر آه مادر جان مادر جان مادر همین کشیش ها بله مانند شد کشیش ها ناله های شیرین و جانسوز ناله هایی که موی بدنی من راست می شود می خیزد واقعا هم این صدای ناتکرار است صدای جورابک مرادف میگذاریم با هنرمندی مردمی تاجیکستان افضل شادی کدام سرود شما خونم خوب نمیدونم کدام سروده که در ذهن شما پیدا شد چی سود از زر علا یاری زرافشانی جوانی رفت چی حظ از لعل شوخی بدخشانی جوانی رفت چی دانا و چی زیبا و چی جویا بود اما زود به نادانی به حیرانی به سرسانی جوانی رفت جوانی رفت جوانی رفت براو براو لول موندم دیگر نمیدونم چی بگویم اینقدر دیاپازونی واسع اوه این همه معجزه از کجاست من لیکن حاضر فهمیدم که مثلا دوستی شما تقلید کاری مرا من خودم نمیدونم که من تقلید میکنم لیکن از بسیار گوش کردنه من زیاد با خوجند میروم تابستان ها در موسم توی خورسندی ها زیاد میروم و درباره سراینده های خوجند هنرمندان خوجند با راننده ها با سابق همکارات هم صحبت میشوه برای همین اصلا مردم ما مردمی نجیب است مردمی خیلی مهربان داریم همیشه با وجود تشویش های زندگی با وجود این همه پرابلم ها همیشه درباره هنرمندان حرف میزنند و دنبال کوچکترین خبر از حیات آنها میروند نازنین به شما احسن میگوید تشکر خیر یک سوال دیگر غیر از آوازخوانی غیر از سیقل دادن مهارت هنری شما از استاد جورابک مرادوف باز چی را یاد گرفتید؟ ما از استاد بسیار چی را آموختیم مثلا بسیار چی یعنی چی؟ عموما در زندگی چی خیلی زندگی کردن رو مثلا آداب و اسلوب طرز سخنرانی یعنی چی طور سخنرانی شما چگونه بود و چگونه سیقل یافت در رابطه با جورابک مرادوف اصلا مثلا استاد شاگرد میگویند در مکتب در دانشگاه ها مثلا میبیاد معلم درس میگذارد مینویساند که میپرسد استاد شاگرد لیکن استاد شاگرد رو دیگر خیلی تربیه میکنند مثلا همراه استاد میگردید اگر همون چیای از رفتار و آداب و کردار یاد میگیرید خواهید نخواهید یاد میگیرید مثلا رفتاری استاد جورابک مرادوف چگونه است و شما چی ها را آموختید مثلا در رابطه با مردم با مخلصان رفتاری استاد جورابک مرادوف رو همگان میدانند استاد همین کودک 5 ساله بیام همین خیلی با احترامونه مناسبت میکنند یگان کس با گپ بلند نمیزنند بسیار وطن دوست بسیار فرهنگشان بلند کسی که در صحبت استاد چیند بعد میفهمد من این گفته های من آوازی با فکرم با شنوندگان شاید فهمونده نتونم لیکن من بسیار چی را آموختم از استاد و ما نیز میآموزیم هرچند با استاد هر روز نیستیم در کنار استاد هر روز نیستیم ولی ما نیز میآموزیم یعنی فرهنگ لباس پوشی را فرهنگ معاشرت را در جایهای جمعیتی مناسبت کردن را با جمعیت با مردم واقعا هر یک نوار هر یک نشست هر یک صحبت هر یک مصاحبه تلویزیونی یا مصاحبه ویدیویی استاد این خودش یک ترینینگ هست ترینینگ فرهنگ شناسی ترینینگ هنر شناسی و شما خوشبخت‌ترین سراینده هستید که در کنار این نابغه زندگی کردید ایجاد کردید ترانه سراییدید اینجا محمد یک از شنونده های ما می‌نویسد سلام علیکم آرزو و دمیربک من گفتنی ام که از روی دمیربک من رو در خانه 2 روز جنگ کردن دمیربک شیر دنیا برآوردند خانواده ما در کجای شنیدند بعد من رو گفتند که این ترانه دمیربک رو بیارم
از خیالم برآوردم، از خاطرم برآمد، فراموش شد. بعد جنجال سر شد. بعد گفتم که پگاه میارم، اما پگاه هم فراموش کردم. باز جنجال. 2 روز از روی دمیربک مرا جنجال کردن. می نویسد محمد. خب دخترچه‌شان چی نام داشته باشند؟ نام فرزندان رو بگویند. میپرسد نازنین. نام دخترچم عزت ماه. عزت ماه. این رو هم شاید به مناسبت چنین نام گذاشته. نام بیبی هم عزت ماه بودن. بیبی مادری یا پدری؟ بیبی پدری. آها. من بسیار دوست می داشتم، چون که پدرم فرزندی خردی در اویله بودن و ما بسیارتر با بابای بیبی کلان شدیم. من بسیار دوست می داشتم و بسیار آرزو می کردم که اگر فرزنددار شوم، دیگر کس اگر حرکت کرده نماند، من خداخواد نام بیبی بابای میمونم و خداوند نصیب گردان نام بیبیم، نام دخترچم عزت ماه، نام فرزند کلانی هم عالم جان، نام بابام، و نام فرزند خردی هم خرم شاه. خرم شاه. عجایب نامی زیبا. خرم شاه رو کی ماند؟ خرم شاه رو پدرم. خرم شاه نام یگان بابا کلانی، اینکه اولاد اجدادی شما نیست. پدرمون. عجایب نامی زیبا. و یک چیز دیگر، چون صحبتی ما نیز به انجام میرسد دمیربک، میخوام این رو بپرسم از شما. اکثر هنرمندان چون موفق میشن کوشش میکنند که به پایتخت بیایند، در مرکز مثلا زندگی خود رو سر و سامان بدهند. شما چی تصمیمی از خوجند به پایتخت کوچیدن رو ندارید هنوز؟ دارم. اوه. من طول چند سال میخوام که به پایتخت بیام، لیکن خوجند بسیار شهری با مدنیت، بسیار مردمی با فرهنگ، بسیار آدم جان، همه عموما تاجیکستان همه با فرهنگ. نون خوجند خورده کلان شده گشته. بله. ولی در پایتخت یک خانه داشتن هم از منفیت خالی نیست. خیلی نصیب میگه. یا علاقه گرفتید؟ راستش رو بگید. نه ولی نگرفتیم. خیلی که مثلا من یک فرزند در اویله، پدر مادر در ده هستند و من همراه اولم در خوجند هستم. خیلی رفته میبینم. چند سال باز من پدرم التماس میکنم که با من یک دعا تید، من دوشنبه رفته فعالیت ایجادیم رو دوام دهم و همین سال پدرم رو من یعنی چی گویم، دلش رو یافتم. لیکن اگر نصیب باشد خیلی میبیام. حالی هم آماده رفته گشتیم. خیلی خوب. هنوز هم از ده به شهر خوجند نآمدند والدین؟ نآمدن ولی در همون خانه باباگی. پدر و مادر تنها. شاید یه بار دوشنبه بیارم. بهترین میشود. به هر حال سپاس، موفق باشید دمیربک و میخوام که صحبت امروز رو باز با تنین اندازی صدای دلانگیز شما به انجام برسانیم. از ترانه هایی که هنوز هیچ کس نشنیده است. ترانه هایی که هیچ کس نشنیده است من شنیدم. آماده بود. بله. باز یکون ترانه دیگر در نقشه هست؟ یک ترانه من خونده ایستادم، حالی موسیقیش تیار نشده است و میخوام هوای رو 4 مصرع خونده تیم برای شنونده. بفرمایید. اگر شعرش از خاطرم نبرانده باشد. این شعرش موضوعش یعنی برای دختر است. پدری که دختر رو تربیت میکند، به اویه میرساند و به خانه بخت گسل میکند. بهترین موضوع. دخترم مشتی پرم راهی سفید، پدرانه بکشایم به دعا دستی امید. خوشترین بختی جهان خانه آبادی تو باد، منظری بختی جهان هم نفسی شادی تو باد. پدرانه بکشایم به دعا دستی امید، دخترم راهی سفید بختی سفید. خیلی نالی کار کرد میکنیم. البته این نواست برای همین خونده دیم. با شما نیز خانه آباد تمنا میکنیم دمیربک. سپاس میگویم بر شما. تشکر بر شنونده ها که طول این دقایق همراه ما بودند. تشکر به بیننده ها که از شبکه آزیا پلوس تیوی در یوتیوب ما رو همراهی کردند طول این ساعت ها. سپاس میگویم، خیر و خوش میکنیم، خداحافظی میکنیم تا برنامه‌های بعدی. برنامه‌های جالب و دلانگیز در پیش شما رو در رادیو آزیا پلوس انتظار است. یک بار دیگر کارمندان رادیو رو به مناسبت به دست آوردن جایزه در مقام بهترین صاحبکاری سال 2020 تبریک و تهنیت میگوییم. برای همه همکاران موفقیت تمنا میکنیم. خدا نگهبان.